Assalamualaikum and hi everyone. In this video, we will discuss about a new topic, Chapter 7, Ionic Equilibria. 7.1, the theory of acids and bases, presented by me, Sir Zulhairi Ahmad. So let's check it out. Alright, so untuk 7.1 kita ada few topics yang kita akan discuss. Okay, so for this part saya akan discuss just in this video. Okay, the first one saya just discuss untuk acid and bases theories. Okay, based on Arrhenius, okay, Bronsted, Lowry dan juga Lewis. And then untuk next kita akan study juga tentang so about conjugate acid and conjugate base. Okay, strong and weak acid and bases. Okay, which is this one kita akan discuss di dalam our online class. Okay, and then pH and POH relation Ka Kb with alpha. Okay, and then salt hydrolysis and hydrolysis equation, buffer solution, and then the last one for 7.1, Anderson-Hasselbalch equation. Alright, so first of all kita tengok dahulu apa dia learning outcomes for our video today. Okay, alright, so in this lesson kita akan define acid and base according to Arrhenius, Bronsted, Lowry dan juga Lewis theories. Okay, then the next one is we are going to define and identify conjugate acid and conjugate base according to Bronsted, Lowry theory. Okay, so apa dia conjugate acid, apa dia conjugate base. Kita akan define strong acid and base, weak acid and base, and then define pH, POH, relate pH and POH, calculate pH, values of strong acid and base. Okay, tapi mainly for this video saya akan discuss untuk Arrhenius, okay, Bronsted, Lowry definition based on Bronsted, Lowry dan juga Lewis theories. Okay, so acid base scale. Okay, so untuk scale ini kita dah pernah tengok daripada kita sekolah menengah. Okay, daripada sekolah rendah kita dah belajar di mana kedudukan acid, di mana kedudukan base, and what is neutral. Okay, right. So apakah dia acid? Okay, acid adalah benda-benda yang sour taste. Okay, yang rasa masam. Right. So apa yang ada kita di sini? So kita ada stomach acid. Okay, acid di dalam perut kita. pH dia adalah 0.9, which is very low, sangat rendah, sangat berasid. Okay, the next one is lemon. Okay, we have kimchi. Okay, oranges, and then rainwater. So this one semua berada di dalam pH acidic. Okay, so for pure water berada pada pH 7, meaning that pure water is dalam keadaan neutral. Okay, then our blood dalam badan kita sedikit berakali 7.5. Okay, sea water, okay, slightly based, okay, 8.6, and then detergent, sabun, sabun cuci 10.5, then pencuci sinki tersumbat clock sinki. Okay, dan dia pH dia adalah 13.5. Jadi semakin ke atas, okay, menghampiri 14, dia more basic. Okay, this one acidic. Okay, bahagian acidic. Alright, so this is general properties. Okay, apakah ciri-ciri umum acid? Acid berasa masam. Okay, and then kalau base berasa bitter taste, berasa pahit. Okay, kalau untuk acid, litmus dia menukarkan change litmus blue to red, while for bases it change litmus red to blue. Terbalik, dia terbalik kepada acid. Jadi ingat, red is acid, blue is base. Okay, red acid, blue base. And then conduct electricity in aqueous, and this one also conduct electricity in aqueous. Sebab dia ada apa? Ion OH minus. This one dia ada ion H plus. Okay. Next, acid react with active metals such as aluminium and zinc to produce hydrogen gas. Okay, kita ada buat eksperimen zinc, zinc plus HCl acid. Okay, and then while base dia berasa licin, macam sabun, slippery. And then for number 5, the difference is it react with carbonate and bicarbonate such as sodium carbonate, calcium carbonate, sodium bicarbonate, okay, to produce carbon dioxide gas, while acid, okay, bertindak balas dengan base untuk menghasilkan salt. Alright, so ini adalah general differentiate between acid and bases. Jadi saya ada sebut beberapa kali tadi
Arrhenius, Bronsted, Lowry dan juga Lewis. Okay, so definition of acids and bases based on Arrhenius, Bronsted, Lowry dan juga Lewis. There are three main definition for acid and bases. Ada tiga definition utama untuk acid dan juga base. Pertama sekali kita akan define berdasarkan Arrhenius. What is stated by Arrhenius? Untuk acid dan base. Kemudian Bronsted, Lowry. Apakah Bronsted dan Lowry sebut tentang acid dan base, dan juga apakah Lewis katakan ataupun define tentang acid dan juga base. So kita akan go through one by one for this definition. Okay, the first one, Arrhenius. Arrhenius define acid is a substance that produce H plus or H3O plus as a product in water or aqueous solution. Okay, jadi apa-apa saja yang menghasilkan H plus ataupun H3O plus di dalam larutan air ataupun aqueous, dia adalah acid. For example, we have ethanoic acid, kita plus H2O, it will produce H3O plus CH3COO minus. Okay, kalau HCl acid, kita masukkan di dalam air, it will produce H plus dan juga Cl minus. Okay, so ini adalah definition for Arrhenius. So, kalau Arrhenius cakap tentang base pula, dia adalah any substance that produce hydroxide ion in water or aqueous solution is a base. So kita ada apa di sini? We have ammonia dan juga ammonium. Okay, yang terhasil daripada dissociation of NH3 in water. Okay, dia akan menghasilkan ion apa di sini? This one, we produce OH minus. While sodium hydroxide in water, we will produce Na plus and OH minus. Okay, right. Next, according to Arrhenius definition, okay, mengikut Arrhenius definition, acid ataupun base adalah substance yang produce H plus dan juga OH minus. Okay, acid is substance that produce H plus, while base adalah substance that produce OH minus. Jadi kalau acid hasilkan H plus, base hasilkan OH minus, what about this equation? Macam mana tentang equation ini? Okay, this equation does not shows any H plus or OH minus. Tiada H plus, tiada OH minus. Tapi kita tahu which one is acid. This one is our acid. Sebab kita dah kenal HCl is acid and NH3 is base. Tapi macam mana kita nak define according to Arrhenius? Sebab Arrhenius states that kalau base dia mesti release OH minus. But in this equation we did not see any OH minus and also no H plus form. Right. Can we determine the acid or base in this equation by using Arrhenius equation? Boleh tak kita ditentukan acid atau base di dalam Arrhenius equation? Jadi, the answer is no. Okay, alright. Jadi kalau tidak dapat menerangkan menggunakan Arrhenius, kemudian kita pergi kepada apa? Bronsted Lowry definition. Okay, Bronsted Lowry define acid is a substance that can donate a proton H plus to another substance, while base is a substance that can accept proton from another substance. Jadi ini ialah defined by Bronsted Lowry. Apa-apa saja yang boleh donate proton kepada satu substance yang lain, dia adalah acid. Okay, any substance that accept proton daripada another substance, dia adalah base, according to Bronsted Lowry definition. Jadi for this equation, kalau dalam keadaan ini tidak ada masalah because, okay, you boleh nampak di sini kita ada HCl. So H ni dia akan donate kepada H2O, dia jadi apa? H3O plus. While this one water apa tadi? Water accept H plus. Jadi kalau water accept H plus, water adalah base. Dan dia ni, dia apa? HCl donate. So, when HCl donate, H2O
H plus to H2O. So H2O is base, okay? And then HCl is acid. Alright, so again kita pergi kepada definition, iaitu acid adalah proton donor. Jadi nampak di sini kita ada HNO3, nitric acid, dia donate apa? H kepada H2O. So bila dia bagi H kepada H2O, dia akan jadi H3O+. Jadi water dia apa? Water accept proton. Okay? Right. So kalau dalam kes ini ammonia, NH4, okay, NH4 plus, dia akan accept, NH4 plus will accept, donate hydrogen, okay, donate satu proton di sini. Jadi bila dia bagi proton kepada H2O, so H2O dia akan jadi apa? H3O plus. Manakala yang ini ditinggal sebagai NH3. Okay. Manakala base pula dia adalah proton acceptor. So water dia akan donate hydrogen bagi kepada NH3. Di NH3 dia akan jadi apa? Dia akan jadi NH4+. Okay. Right. Dan karbonat pula, okay. Karbonat terima H daripada H2O. Jadi yang ini adalah acid. Okay. Water di dalam ini adalah acid. Okay. Kalau dalam kes ini water sebagai apa? Water as a base. Okay. Sebab dia accept proton. Tapi di sini dia donate dia punya proton. Okay. Right. So ini mengikut definition for Bronsted Lowry ya. Okay. Jadi Bronsted Lowry definition, dan kita boleh gunakan untuk define acid dan base bagi equation yang kita sudah ada awal tadi, iaitu NH3 plus HCl produce NH4 plus dan juga Cl minus. Jadi dalam kes ini HCl dia akan donate H plus. So dia akan bagi H plus ke sini. So dia adalah apa? Acid. This one adalah base. Sebab dia apa? Dia accept H plus. Okay. According to the Bronsted Lowry definition, which is the acid in the above equation? HCl. Okay. Jadi siapa pula base mengikut Bronsted Lowry definition? NH3. Okay. Sebab apa? Because HCl dia donate apa? Donate H plus kepada NH3. Jadi NH3 dia accept proton from HCl. Okay. Jadi ini adalah definition by Bronsted Lowry. Okay, what is stated by Bronsted Lowry. Okay, so kita tengok one exercise di sini, very simple exercise. Kita ada HCl plus H2O produce Cl minus and H3O plus. Let's label the acid and base. Who donate the proton? Siapa donate proton di sini? Tengok Initially kita ada HCl, kita ada H2O. Di H dia akan donate proton. Jadi siapa? HCl. Okay. So HCl donate proton. So is it acid or base? It is an acid. Who accept the proton? H2O. Is it acid or base? It is a base. Okay, because they accept the proton. Alright, so next we proceed to the another example. Let us look at NH3 and see why it is a base. We have NH3 plus H2O plus produce NH4 plus and OH minus aqueous. Did NH3 donate or accept a proton? Jadi kita tengok di sini. Asalnya initially kita ada NH3, sekarang dia dah jadi NH4, meaning that dia sudah apa? Accept the proton. Okay. Jadi maksudnya di sini NH3 accept proton. Okay. Jadi kalau dia accept proton, is it acid or base? It is a base. Okay, what is the role of water? Water as proton donor. Okay, because water donate
H kepada NH3. Okay, alright. So according to Bronsted-Lowry, okay, Bronsted-Lowry theory, conjugate acid is a species formed when a basic accept proton. Conjugate acid adalah spesies yang terhasil bila dia menerima proton. Jadi conjugate base adalah spesies yang terhasil bila dia donate a proton. Alright, so Bronsted conjugate bermaksud berselang-seli. Okay, berselang-seli. Maksudnya kalau bila dia adalah base di sebelah kiri, bila di sebelah kanan dia akan menjadi conjugate acid. Okay, kalau di sebelah kiri dia adalah acid, maka di sebelah kanan dia akan menjadi conjugate base. Jadi ini adalah hubungan di antara apa? Acid dan juga conjugate. Okay, acid dan juga conjugate. Jadi kalau di sini dia adalah base, because dia accept proton, maksudnya dekat sini dia akan menjadi conjugate acid. Okay, right. So kalau di conjugate acid, so maksudnya kalau ini base, yang ini adalah water adalah acid, jadi dia punya pasangan di sini adalah conjugate base. Alright, so it's very simple definition conjugate ini. Okay, alright. Jadi base, acid, conjugate base. So next we continue to conjugate acids and bases. So conjugate acid and bases dia adalah based on reaction yang reversible, di mana mengikut Bronsted-Lowry definition dia mesti datang dalam keadaan pairing. Okay, dia mesti dalam pasangan, which is kita akan relate to each other by the gain ataupun loss of 1H+. So it's very simple. Kita tengok saja. Kalau dia terima H+, dia adalah proton, dia kalau terima H+, dia adalah base. Kalau dia donate ataupun dia hilang H+, dia adalah acid. Jadi reactant sites di sebelah kiri kita panggil dia sebagai acids dan bases. Kalau ada product side dia adalah conjugate acid dan conjugate base. Jadi kalau di sebelah kiri dia adalah acid, di sebelah kanan dia akan menjadi conjugate base. Kalau di sebelah kiri dia adalah base, di sebelah kanan dia adalah conjugate acid. So the stronger the acid, the weaker it is conjugate base. Semakin kuat sesuatu acid, semakin lemah conjugate base dia, dan semakin kuat sesuatu base, semakin lemah conjugate acid, sebab dia berlawanan. Okay, right. So kita tengok di sini Bronsted-Lowry ataupun base example. So we note that acid boleh bertindak balas sama ada sebagai acid ataupun base. Sorry, water can act as acid or base. Okay, air boleh jadi acid ataupun air boleh jadi base. Jadi kalau dalam kes ini, bila kita tambahkan HCl dengan H2O, so kita boleh nampak di sini H2O adalah base dan HCl adalah acid. Okay, jadi kalau dia di sebelah kiri adalah acid, di sebelah kanan dia akan menjadi conjugate base. Dan kalau untuk H2PO4, jadi H2PO4 di sebelah kiri kita adalah conjugate acid. Okay, and then di sebelah kanan dia adalah conjugate base. Right, so next, okay, kita pergi kepada okay, tengok pairing di sini. Okay, acid di sebelah sini dia adalah acid. Okay, acid, jadi di sebelah sini dia akan menjadi conjugate base. Kalau di sini dia adalah base, di sebelah kanan dia adalah conjugate acid. So di sini dia adalah acid, so this one dia adalah conjugate base. Kalau di sini dia water sebagai base, sini sebagai conjugate acid. Okay, so kalau di sini dia adalah NH3 sebagai NH4 sebagai acid, jadi yang ini adalah base. So yang ini dia akan menjadi conjugate acid. Okay, base akan menjadi conjugate acid. Jadi dia dalam, kalau water pula dalam dengan base, jadi kalau ammonia adalah base, dia adalah acid. So now dia adalah conjugate base. Okay, dia adalah conjugate base. Water menjadi conjugate base sebab dia di sebelah kiri dia sebagai acid.
Okay, manakala yang ini dia sebagai NH3, dan menjadi NH4. So dia jadi conjugate acid. Kalau PO4 3- sebagai base, so di sini dia menjadi conjugate acid. So acid sebagai conjugate base. Okay, next let's look at this question. So you are given sulfuric acid, HS, NH4, ammonium, and hypochlorite acid. Right. So the question asks you to find the conjugate base for the following acid. So untuk tunjukkan dia punya properties of acid, we need to write with water. Okay, so now the plus H2O aqueous, right? So H2SO4, H will donate hydrogen kepada H2O, so dia akan jadi HSO4 minus plus H3O plus aqueous. Jadi sekarang ni, this one adalah, this is acid, this is water as a base, so this one is conjugate base, this is conjugate acid. Okay, same for this. Okay, plus H2O aqueous. So it will produce H3O plus plus S minus. So this one is conjugate base. Sorry, this is conjugate acid. So H3O plus is conjugate acid, and then this is conjugate base. S minus is conjugate base. So this one is acid, and then water as a base. Next, this one is acid, NH4 plus, ammonium, acid, H2O as a base. So this is base. So NH3 aqueous as a conjugate base, and H3O plus as conjugate acid. And the last one, HClO4 plus H2O base, H2O as a base, HClO4 as an acid. So it will produce H3O plus as a conjugate acid plus ClO4 minus as conjugate base. Okay, so apa yang kita boleh nampak di sini, dia punya pairing, the pairing of acid, okay, with conjugate base, okay, and then base pairing dia adalah conjugate acid. Okay, right, acid conjugate base, okay, and then base pairing dia adalah conjugate acid. Same goes for number 2 and number 3. Right, next, so let's try 4. So this is conjugate acid for the following base. So semua yang diberi sini adalah base. Okay, right, so to make it easier, saya label dahulu semua ini sebagai base. Okay, so all of this is base, this is base, this is base, this is base. Okay, and then we plus with all is water, acid. Okay, water semua sebagai acid di sini. Jadi kalau water sebagai acid, water dia akan donate hydrogen, okay, proton. So water semua dia akan donate proton kepada NH3. Jadi NH3 dia akan jadi apa? NH4 plus. So OH minus. So H dia akan jadi H2CO3 plus OH minus. This one dia akan jadi H2PO4 plus OH minus. This one dia akan jadi HCN plus OH minus. So this is conjugate acid. All of this is conjugate acid. Conjugate acid. Conjugate acid. So this one is base. Okay, conjugate base.
conjugate base, conjugate acid. So tengok dia punya pairing. Okay, look at the pairing. Base pairing dia dengan apa? Conjugate acid. Okay, and then acid conjugate acid dengan apa? Conjugate base. Okay, acid with conjugate base. Okay, and then base pairing dia adalah conjugate acid. Next, identify the conjugate base acid pair, okay, for the following reaction. Alright, so kita tengok di sini H2O dia hilang proton, dia bagi kepada NH2. Jadi H2O di sini adalah sebagai apa? H2O sebagai acid, so this one adalah conjugate base. Jadi kalau ini acid, NH2 minus adalah base. So this one adalah conjugate acid. So NH4 plus, okay, donate proton kepada Cn minus. Jadi NH4 plus adalah acid. NH3 dia akan menjadi conjugate base. And then kalau di sini dia adalah base, maksudnya di sini dia adalah conjugate acid. So N2H4 dia jadi N2H5, maksudnya dia sudah terima proton. Jadi kalau dia terima proton dia adalah base. Jadi kalau ini donate proton dia adalah acid. So this one adalah conjugate acid, this one adalah conjugate base. Alright, so that's easy. Okay, simple saja. Kita kena kenal pasti siapa yang donate proton, siapa yang accept proton. Donate proton, acid, accept proton, base. Okay, next. What are the conjugate base for H2, SO4 dan juga HNO3? Okay, so H2SO4. H2SO4 dia donate dia punya proton. Jadi bila dia donate dia punya proton, okay, buang proton, dia akan jadi apa? HSO4 minus. Jadi ini adalah conjugate base. So ini adalah acid, this one adalah acid. So bila acid donate dia punya proton, dia akan jadi apa? NO3 minus. So this one adalah conjugate base. What are the conjugate acid for CO3 2 minus? This CO3 2 minus, kalau dia terima hydrogen, dia akan becomes HCO3 minus. Kalau yang ini dia terima proton, dia akan jadi apa? HCN. So this is conjugate acid, this one also conjugate acid. Asal dia adalah apa? Base. Okay, so this is base. Next, determine the acid-base conjugate acid and conjugate base for the following chemical equation. Alright, so Hi, okay, dia hilang proton, donate proton. So this one adalah Hi adalah acid, this one adalah I minus adalah conjugate base. HCO3 minus is base. So this one adalah conjugate acid. Alright, so I think it's very clear di sini. Kalau acid, okay, dia akan apa? Donate H plus, donate proton. Kalau base, dia akan apa? Base will accept proton. That's easy, simple lah. Okay, next. Kita tengok kepada teori yang ketiga, iaitu Lewis theory. So what is stated by Lewis theory? Lewis theory states that acid is a substance such as atom, ion or molecules that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond, while base pula adalah substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. Jadi di sini kalau dia boleh menerima, maksudnya dia kurang elektron, lack of electron. Okay, the less electron. Manakala kalau dia banyak elektron, dia boleh donate dia punya elektron. Okay, so this one dia adalah apa? Rich electron species. Okay, so yang ini lack electron. Okay, kurang elektron, yang ini rich electron. Jadi kalau dia rich electron, selalunya it's very easy. Kita tengok yang ada lone pair. Okay, contoh ammonia ada lone pair. Okay, alright. So dia adalah base. Ini example of base. Kalau this one example of proton, example of acid. Okay, example of acid ialah apa-apa saja yang ada tanda apa? Positif. Alright, so kita tengok example. Look at the example. Important point di sini.
Okay, positive ion, okay, positive ion seperti H+, Fe2+, Al3+, dia adalah Lewis acid. Molekul yang boleh membentuk incomplete octet elektron, dia adalah Lewis acid. Molekul yang kurang elektron, dia adalah Lewis acid. Manakala Lewis base adalah yang mempunyai negative charge. Okay. Kenapa dia positif? Sebab dia tiada elektron. Because elektron dia punya charge adalah negatif. Jadi kalau dia kurang negatif, dia akan menjadi charge apa? Positif. Okay. Manakala meanwhile apa-apa saja yang ada negative charge, okay, dia mempunyai extra elektron, okay, ataupun dia mempunyai lone pair. Okay, so kita tengok di sini molekul yang mempunyai incomplete octet BF3. BF3 tak cukup elektron kan? BeCl2 tidak cukup elektron. BCl3 tidak cukup elektron. H2O, okay, H2O ada lone pair. NH3 ada lone pair. ROH ada lone pair. Okay, H2O ni dia ada dua lone pair. Okay, jadi apa-apa yang ada lone pair terlebih elektron, dia adalah base. Okay, yang tidak cukup elektron adalah acid. Ini siapa yang define? This is defined by Lewis. Okay, Lewis. Because kita ada 3 definition, iaitu apa? The first one adalah Arrhenius. Okay, and then the second one Bronsted, Lowry. Okay, yang ketiga Lewis. Okay, right. So example, okay, this is the example. Tengok NH3 dia ada apa? Lone pair. H+, dia ada charge positif, jadi dia adalah acid. NH3 base, BF3. BF3 ni dia apa ni? Dia incomplete octet. Okay, tidak cukup elektron. Okay, Cu2+, positive charge, kurang elektron, acid. Okay, ammonia base. Manakala adalah okay, OH-, okay, OH- dia ada dua lone pair. Okay, sorry, OH- ada 3 lone pair. Okay, jadi H+ dia ada tiada elektron. Jadi positive charge adalah acid, negative charge adalah base. So ini adalah mengikut apa? Mengikut Lewis. Okay, Lewis dia berkaitan dengan apa? Elektron yang extra ataupun more elektron, dia adalah base. Kalau yang elektron yang less ataupun lack elektron, dia adalah acid. Satu lagi kita nak kenal apa dia? Dia adalah incomplete. Okay, alright, incomplete octet. Alright, so that's all for chapter 7.1 part 1. Thanks for watching. Bye.